पंचम श्रेणी पिलामाने आजिर ए भिडियोरे आमे आलोचना करिबा तुमरो गणित धारा बहिर पाठ करिए टंका पैसार हिसाब टंका पैसार कारबर विषयर वस्तु देखिबा विषय वस्तु में ए भिडियोरे आलोचना करिबा परवर्ती भिडियोरे हम आलोचना करिबा अभ्यास कार्य पिलामाने चैनल को नुआ आस्थिले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और भिडियोटी को शेयर कर दो। तो पिले देखो कोन दियाछि विद्यालय रे स्वाधीनता दिवस पालन हेबो। स्वाधीनता दिवस रे कौन कौन करा जीवो शिक्षक पिला माने बसी स्थिर हैला। स्वाधीनता दिवस पूर्वरु विभिन्न प्रतियोगिता हेबो और स्वाधीनता दिवस दिन पुरस्कार दिया जिवो। आउ मै स्थिर हैला से दिन भोजी करा जिवो। आउ एबे स्वाधीनता दिवस पालन भोजी पई कौन कौन जिनिस आवश्यक तार तालिका प्रस्तुत कर। हौ आमे तालिका प्रस्तुत करिबा। स्वाधीनता दिवस पालन पई कौन कौन जिनिस आउ भोजी पई कौन कौन जिनिस आवश्यक आमे एठी लिखिबा। तो प्रथम आम लिखिदबा स्वाधीनता दिवस पालन पाई कौन कौन जिनिस आवश्यक। तो ये लिखिदब जातीय पताका आवश्यक, जातीय पताका आमको आवश्यक हब। आउ कौन ना पताका स्तंभ दरकार। आउ कौन दरकार दौड़ी दरकार, तापरे फूल दरकार, तापरे फोटोचित्र दरकार, तापरे आउ कौन दरकार ना लड्डू दरकार, तापरे कदली नड़िया ए सब लिखिदब। तापरे भोजी पई कौन जिनिस आवश्यक एठी लिखिदब। भोजी पई हमको दरकार चाउल, तापरे डाली, आउ कौन दरकार लूण, तापरे पनीपरिबा दरकार लिखिदब आलू दरकार, सारू, कखारू ए सब लिखिदब। तुम कौ सब जिनिस नै कि भोजी करबा को चाहुच सब एठी लिखिदब। तापरे देखिबा परे कोन कुहा हेछि ना पिला माने सेमानक मध्यरे दायित्व बांटी निछंती। गोटिए दल रे रहीम रो नेतृत्व किछि पिला बाजार रो सौदा किणबा को जाइछंती। पिला माने किणिथिबा जिनिस रो हिसाब रहीम को देले। हौ तापरे देखो शुभश्री किणिथिबा जिनिस शुभश्री कौ सब जिनिस किणिथिला ना एठी दिया हेछि जिनिस रो नाम, परिमाण दिया हेछि, दाम दिया हेछि। लेंबू किणिथिला 50 टंका रे। फूल किना हेतिला 2 माळ 48 टंका। कदली किना हेतिला 2 डजन 32 टंका। नड़िया किनला 7टे 59 टंका 50 पैसा रे। मोट तार खर्च हैला 199 टंका 50 पैसा। तापरे देखो से रहीम पाखरु 200 टंका नेइथिबारु आउ अवशिष्ट केते फेराइबो रहीम हिसाब करी कहिला। हौ केमिति हिसाब करला रहीम ना रहीम पाखरु नेइथिला से 200 टंका, मोट तार खर्च हैला 199 टंका 50 पैसा। आठु फेरी दबो वियोग करदेले 10 टंका 50 पैसा बाहरिबो। शून्य रु शून्य गले रहिबो शून्य, एठी अछि शून्य, एठी अछि 5। तो हम कोन करबा 2 रु उधार आनिबा 1, 10 रु 5 गले रहिबो 5, दशमिक सीधा दशमिक हबो। तापरे एठी अछि 10, 10 रु 9, 10 थिला 10 रु 1 हम एठी उधार नेलु रहिला 9, 9 रु 9 गले रहिबो शून्य, एठी अछि केते 9, तो 9 रु 8 गले रहिबो 1। बुझियला। तापरे देखो 2 रे कहैछि बुलबुल किणिथिबा जिनिसर नाम, परिमाण, दाम। आलू किणिथिला 15 केजी केते टंका ना 105 टंका रे। हरड़ डाली किणिथिला 4 किलोग्राम 288 टंका। चीनी किना हला बुलबुल चीनी किनला 30 किलोग्राम 960 टंका रे। मोट तार खर्च हला 1353 टंका। तापरे देखो रहीम पचारिला चीनी 1 किलोग्राम को केते दर रे किणलो। बुलबुल कागज खोली निम्नमते हिसाब करी कहिला। एही परि भाबरे हिसाब कला। देखो 960 टंकार चीनी किनिथिला केते केजी ना 30 केजी। तो 1 किलोग्राम बा 1 केजी चीनी रो दाम किपरि जणा पड़िबो। आमे 30 देकी जदि 960 को हरण करिबा केते बाहरिबो 32। तो 1 किलोग्राम चीनी रो दाम 32 टंका। तापरे देखो प्रश्न पचरा जायछि खाली स्थान रे केते लिखा हेबो। कदली 1 डजन रो दाम केते। तो चलो हमें बाहर करिबा। कदली किना हेतिला 2 डजन रो दाम केते थिला 32 टंका। तो हमें कोन करिबा 2 देके 32 को हरण करि दबा। तो 2 1 के
2 ଆସିବ ଫେରିଲେ ହବ ସରି 1 3 ରୁ 2 ଗଲେ ରହିବ 1 ଆସିବ 2 କେତେ ହେଲା 12 6 ଦୁଗୁଣି 12 ତ ଆର ଉତ୍ତର ହବ କେତେ 16 ମାନେ ଗୋଟିଏ ବା 1 ଡଜନ କଦଳୀର ଦାମ 16 ଟଙ୍କା ଏଠି 16 ଲେଖିଦବ ସେମିତି 5 ଡଜନର ଦାମ କେତେ ଆମେ 16 ସହିତ 5 କୁ ଗଣିଦବା 16 ସହିତ ଯଦି ଆମେ 5 କୁ ଗଣିବା କେତେ ବାହାରିବ 5 6 କେତେ 30 ହାତରେ ରହିଲା 3 5 କେ 5 ଆଉ 3 8 ତ 5 ଡଜନର ଦାମ ହବ କେତେ 80 ଟଙ୍କା ବୁଝିହେଲା ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଫୁଲମାଳର ଦାମ କେତେ ଗୋଟିଏ ଫୁଲମାଳର ଦାମ କେତେ ଆମେ ଦେଖିଦବା ଫୁଲମାଳର ଦାମ କେତେ ଥିଲା ଫୁଲ ଦୁଇଟି ମାଳ କିଣା ହେଲା 48 ଟଙ୍କାରେ ତ ଗୋଟିଏର ଦାମ କେତେ ହବ ଆମେ 48 କୁ 2 ରେ ହରଣ କରିଦବା 2 2 କି 4 ଆସିଲା 8 2 ଚଉ 8 କେତେ ବାହାରିଲା 24 ତ ଏଠି ଲେଖିବ 24 ଟଙ୍କା ତାପରେ ତିନୋଟି ମାଳର ଦାମ କେତେ କଣ କରିବା ଆମେ 24 ସହିତ 3 କୁ ଗଣିଦବା ବୁଝିହେଲା 3 ଚଉ 12 2 ହାତରେ ରହିଲା 1 3 ଦୁଗୁଣି 6 1 7 କେତେ ହବ 72 ଟଙ୍କା ଏଠି ଲେଖିଦବା 72 ଟଙ୍କା ତାପରେ ଦେଖ ନଡ଼ିଆ ଗୋଟିର ଦାମ କେତେ ନଡ଼ିଆ କୋଉଠି ଅଛି ରେ ପିଲେ ନଡ଼ିଆ ଦେଖିଦବା ନଡ଼ିଆ 7ଟି କିଣା ହେଇଥିଲା 69 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ତ ଏଠି ଲେଖିଦବା ଆମେ ବାହାର କରିବା କେମିତି 69 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା କୁ ଆମେ 7ରେ ହରଣ କରିବା କେତେ ହବ 7 56 ବିয়োଗ କରିଦେଲେ 9 ରୁ 6 ଗଲେ ରହିବ 3 5 ରୁ 5 ଗଲେ ରହିବ 0 ତ ଦଶମିକ ଅଛି ତାପରେ ଦେଖ ଆସିବ କେତେ 5 କେତେ ହେଲା 35 5 7 35 ରହିଲା 0 0 ଦିଟା ସଂଖ୍ୟା ଛାଡ଼ି ଦଶମିକ ଅଛି ଦଶମିକ ଦେବ ତ କେତେ ନା 8 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ଏଠି ଲେଖିଦବ ଏଠି ହବ 8 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ସେଇଭଳି 5ଟି ନଡ଼ିଆର ଦାମ କେତେ 8 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ସହିତ ଆମେ 5ଟି ନଡ଼ିଆକୁ ଗଣିଦବା କେତେ ବାହାରିବ 5 0 0 5 5 25 25 ର 5 ହାତରେ ରହିଲା 2 5 ଟା 40 40 ଆଉ 2 42 ଏଠି ଦଶମିକ ଦେଇଦିଅ 42 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ତାପରେ ଆଳୁ 1 କିଲୋଗ୍ରାମ ର ଦାମ କେତେ ଦେଖିଦବା ଆମେ ଆଳୁ 15 କିଲୋଗ୍ରାମ 105 ଟଙ୍କା ତ ଆମେ ଆକୁ ହରଣ କରିଦବା କେତେରେ 15 ରେ 15 ରେ ଯଦି ଆମେ ହରଣ କରିବା କେତେ ହବ 15 କୁ ଯଦି ଆମେ 7 ଥର ଗଣିବା କେତେ ହବ 105 ତ 7 ଟଙ୍କା ଏଠି ଲେଖିଦବ ଆଳୁ 1 କିଲୋଗ୍ରାମ ର ଦାମ ହଉଛି 7 ଟଙ୍କା ଆଳୁ 2 କିଲୋଗ୍ରାମ ର ଦାମ କେତେ 7 ସହିତ ଯଦି ଆମେ 2 କୁ ଗୁଣନ କରିବା କେତେ ହବ 14 ଟଙ୍କା ତାପରେ ଦେଖ ହରଡ଼ ଡାଲି 1 କିଲୋଗ୍ରାମ ର ଦାମ କେତେ ହରଡ଼ ଡାଲି ଦେଖିଦବ ହରଡ଼ ଡାଲି 4 କିଲୋଗ୍ରାମ ହଉଛି 288 ଟଙ୍କା ତାକୁ ଆମେ ହରଣ କରିଦବା କେତେ ହବ 4 ଦେଇକି ଯଦି ଆମେ ଗଣିବା 4 7 28
ଆସିବ 8 4 ଦୁଗୁଣି 8 ସରି 4 ଦୁଗୁଣି 8 କେତେ ବାହାରିଲା 72 ତ ଏଠି ଲେଖିଦବ ହରଡ଼ ଡାଲି 1 କିଲୋଗ୍ରାମର ଦାମ ହେଉଛି 72 ଟଙ୍କା ହେଲେ 2 କିଲୋଗ୍ରାମର ଦାମ କେତେ 72 ସହିତ ଯଦି ଆମେ 2 କୁ ଗଣିଦବା କେତେ ହବ 2 ଦୁଗୁଣି 4 2 ଦୁଗୁଣି ହବ 4 7 ଦୁଗୁଣି 14 144 ଟଙ୍କା ଏଠି ଲେଖିଦବ 144 ଟଙ୍କା ଏହିପରି ଆମେ କେତେକ ଜିନିଷର ଦର ନେଇ ସେଥିରୁ କେତେକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଯେପରି ବିଲାତି ବାଇଗଣ କିଲୋଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 25 ଟଙ୍କା ହେଲେ 5 କିଲୋଗ୍ରାମ ବିଲାତି ବାଇଗଣର ଦାମ କେତେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା 25 ସହିତ 5 କୁ ଗୁଣନ କରିଦବା ଯେତିକି ବାହାରିବ ଆମେ ଲେଖିଦବା ବୁଝିହେଲା ତାପରେ ବନଜା ଭେରାଇଟି ଷ୍ଟୋର ଅଲେଖପୁର ଚିଠା ନମ୍ବର ଦିଆହେଇଛି 673 କ୍ରେତାଙ୍କ ନାମ ଯିଏ କିଣିଲା ତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି କମଲ ରାଉତ ତାରିଖ 14/8/2010 ଦେଖ କ୍ରମିକ ନମ୍ବର ଦିଆହେଇଛି 1 2 3 4 ଜିନିଷର ନାମ ଖାତା ପରିମାଣ 8ଟି ରେଟ୍ ବା ଦର ହେଉଛି 26 ଟଙ୍କା 25 ପଇସା ଦାମ 210 ଟଙ୍କା ବହି 15ଟି ଦାମ ହେଉଛି 39 ଟଙ୍କା 85 ପଇସା ଟୋଟାଲ ହେଉଛି ଦାମ 597 ଟଙ୍କା 75 ପଇସା ସେମିତି କଲମ 9ଟି କଲମର ଦାମ ହେଉଛି 322 ଟଙ୍କା 65 ପଇସା ଗୋଟିଏର ଦାମ ହେଉଛି 35 ଟଙ୍କା 85 ପଇସା ସେମିତି ପେନସିଲର ଦାମ ବି ଦିଆହେଇଛି 1165 ଟଙ୍କା 80 ପଇସା ମାତ୍ର ଟୋଟାଲ ହେଇଛି କେତେ ନା 1165 ଟଙ୍କା 80 ପଇସା ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ ଜିନିଷ ଚିଠା ଆଣି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦେଲେ ଶିକ୍ଷକ ପଚାରିଲେ ଚିଠାଟି ଅଛି କି ନାହିଁ ଜିନିଷ କିଣିଲେ ବିଲ୍ ଆଣିବା ଦରକାର ହୁଏ କାହିଁକି ନା କାହିଁକି ଦରକାର ହୁଏ ତମେ ମତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇବ ତାପରେ ଦେଖ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଟଙ୍କାକୁ ପଇସାରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ଟଙ୍କା ପରିମାଣରେ 100 ଗୁଣନ କରିବା ବା ଟଙ୍କାର ପରିମାଣର ଡାହାଣ ପଟେ 2ଟି ଶୂନ ଲେଖିବା ସେମିତି ପଇସାକୁ ଟଙ୍କାରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଟଙ୍କା ହେଲେ ସଂଖ୍ୟାର ଡାହାଣ ପଟୁ 2ଟି ଅଙ୍କ ଛାଡ଼ି ବିନ୍ଦୁ ଦିଆଯିବ ବୁଝିହେଲା ଯେମିତି ଯଦି ଆମେ 1 ଟଙ୍କାକୁ ଲେଖିବା ଦେଖ ଏଇଟା ଛାଡ଼ିକି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଦିଆହେଲା ବୁଝିହେଲା ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି ଏଠି ଏସବୁ ପ୍ରଣାଳୀ ଦିଆହେଇଛି ତମେ ଦେଖିନବ ଏଠି କରିଦେବ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବହିର ଦାମ 39 ଟଙ୍କା 85 ହେଲେ 15ଟି ବହିର ଦାମ କେତେ ଗୋଟିଏ ବହିର ଦାମ ଯଦି 39 ଟଙ୍କା 85 ପଇସା ହୁଏ ହେଲେ 15ଟି ବହିର ଦାମ କେତେ হবে ଆମେ ଗୁଣନ କରିଦେବା ଗୁଣନ କଲେ କେତେ ବାହାରିବ ଗୁଣନ କରିଦିଅ ଗୁଣନ କଲେ ବାହାରିବ 597 ଟଙ୍କା 75 ପଇସା ତମେ ଗୁଣନ କରିକି ମତେ କହିବ ସେମିତି ଆକୁ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିବ ବୁଝିହେଲା ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଅଭ୍ୟାସ ଏ ଯୋଉ ଅଭ୍ୟାସ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡିଓରେ କରିବା এই ଭିଡିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ମୁଁ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେବି ତମେ ଯାଇକି ଦେଖିନବ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର ୱାଚିଂ